Oke, teman-teman, hari ini kita ada di listening bagian kedua ya. Kita lanjutkan. Jadi kemarin kita belajar kalau di listening nanti teman-teman akan dihadapkan dengan 3 bagian. Jadi part A namanya short conversations, part B yang hari ini kita pelajari namanya adalah long conversations, dan part C yang besok kita akan pelajari namanya long talks. Nah, di part pertama atau part A nanti teman-teman akan ada percakapan dua orang, jadi si A dan si B, cewek cowok ya, teman-teman. Nanti si A ngomong apa, si B menjawab, kemudian diikuti pertanyaan, pertanyaannya tidak tertulis di lembar soal teman-teman. Oke, hanya jawaban saja ya, hanya pilihan jawaban saja yang tertulis di lembar jawaban teman-teman. Oke. Kemudian part E ini paling banyak di antara 50 pertanyaan listening, part E ini ada 30 soal, teman-teman. Dan tipsnya teman-teman konsentrasi, fokus pada pembicara kedua, dan hati-hati dengan pengecoh yang ada di pilihan ganda. Ya. Nah, kemudian di part B yang hari ini kita akan pelajari, namanya long conversations ya, teman-teman, atau percakapan panjang. Nah, di percakapan panjang ini nanti mirip kayak di part A, jadi tetap ada dua orang ya, teman-teman, si A dan si B. Cuman bedanya, mereka nanti ngobrolnya agak lama ya, jadi si A ngomong, si B menjawab, si A ngomong lagi, si B menjawab lagi, si A jawab lagi, si B menjawab, seperti itu, sampai percakapannya selesai. Seperti itu, dan satu percakapan nanti langsung diikuti sekitar 3 sampai 5 pertanyaan. Umumnya 4, teman-teman. Oke, tapi ada juga yang kadang 3 soal, ada kadang juga 5 soal seperti itu. Ya, dan umumnya untuk long conversations ini nomor 31 sampai 38. Seperti jadi hanya ada 2 audio saja. Oke, ketika nanti teman-teman tes. Nah, tipsnya, jadi sambil teman-teman mendengarkan, teman-teman mengelompokkan informasi berdasarkan berdasarkan pandangan setiap pembicara. Jadi mereka ngomongin apa, si A ini topiknya ini menurut si A bagaimana, menurut si B bagaimana. Terus bagaimana nanti kelanjutannya, ikuti alurnya ya, teman-teman. Jika teman-teman tidak mengetahui arti satu kata atau dua kata, tinggal aja ya. Dan jika teman-teman merasa kurang sering latihan listening atau listening ini merupakan sesuatu yang baru, jadi sambil mendengarkan teman-teman sambil pejamkan mata ya. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah sering dengan latihan listening ini atau menurut teman-teman listening ini cukup mudah, jadi teman-teman boleh sambil mendengarkan sambil membaca pilihan ganda yang ada di lembar jawaban. Lembar soal, maksudnya seperti itu. Oke, jadi tergantung nanti teman-teman, atau nanti teman-teman boleh coba yang mana yang kira-kira cocok teman-teman lakukan. Tapi kalau saran saya, jika teman-teman memang baru dengan listening ini, saran saya sambil mendengarkan sambil pejamkan mata ya, biar tidak terdistract dengan visual di sekitar teman-teman seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita ke percakapan pertama atau latihan pertama, ada yang ingin ditanyakan dulu, silakan. Nggak ada ya, teman-teman? Baik, kalau nggak ada, mari kita langsung ke latihan. Nah, nanti jawabannya teman-teman itu dikirim bukan satu-satu, teman-teman. Jadi, kirim ketika keempat jawaban sudah terjawab. Jadi, nanti misalkan nomor 1 itu A, jangan di-enter dulu. Nomor 2 B, nomor 3 C, nomor 4 D misalnya. Nah, baru keempat soal sudah terjawab, baru di-enter. Ya, jadi nanti ada 4 jawaban, teman-teman. Seperti itu. Baik, mari kita mulai. Saya mau cek sound dulu. Now we will begin part B. Apakah ada suaranya, teman-teman? Iya, ada. Oke, ada ya. Baik, thank you, Miss. Kita mulai kalau gitu. Nanti seperti yang kemarin saya bilang, listening ini skill ya, teman-teman. Jadi karena dia skill, keterampilan, teman-teman harus terampil. Coba dulu, salah nggak apa-apa, karena nanti kita bahas, oke? Silakan, teman-teman. Now we will begin part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen as a man and woman discuss a haircut. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town.
When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back, it'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Number 33. What did Bob see on the floor? Number 34. What do people keep saying to Bob? Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu. Salah it's okay, kita belajar ya. Silahkan teman-teman. Oke, ada jawaban AC/DC, ada juga AC/DC, baik. AC/DC, dan saya lihat everybody picks AC/DC. Dan kita cocokkan bersama ya teman-teman. Kita dengarkan dulu dengan skripnya supaya mudah untuk dibahas nanti. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back, it'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Oke, itu tadi ya teman-teman. Jadi si cewek dia nyapa Bob. Hi Bob, your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? Halo Bob, rambutmu kelihatan bagus. Kayaknya agak pendekan daripada biasanya ya. Kemudian Bob menjawab, a bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I looked in the mirror, I don't even know who's looking back at me. Agak pendekan, aku rasa tidak demikian. Ini tuh jauh lebih pendek. Ketika aku melihat ke cermin, aku bahkan tidak mengenali siapa yang melihat balik ke arahku. So, you get your haircut, but you didn't get the haircut that you wanted. Jadi, kamu tuh potong rambut, tapi kamu tidak mendapatkan potongan rambut yang kamu inginkan. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Ini tuh bahkan tidak mendekati potongan rambut yang aku inginkan. Aku meminta supaya rambutku dipangkas sedikit saja, dan hairstylistnya itu benar-benar, nah went to town ini bukan artinya beneran pergi ke kota ya teman-teman. Went to town di sini idiom atau perumpamaan artinya adalah menggila atau lepas kendali. Seperti itu. Ketika aku melihat ke bawah, ke lantai, ada banyak sekali tumpukan rambutku di lantai. Tak bisa dipercaya. Kemudian si cewek bertanya, well, what did you say to the hairstylist? Terus apa yang kamu katakan ke hairstylistnya? What can I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say.
Apa yang bisa aku katakan? Rambutnya udah terpotong semuanya. Aku nggak bisa ngomong tolong kembalikan lagi rambutku. Meskipun sebenarnya itu yang ingin sekali aku katakan. Well, at least your hair will grow back soon. Setidaknya rambutmu bakalan tumbuh lagi kok, gitu ya. Terus si Bob menjawab lagi, that's what everyone is saying to me. It will grow back, but it won't grow fast enough to make me happy. Itu yang orang-orang terus-menerus katakan padaku. Itu bakalan tumbuh lagi, itu bakalan tumbuh lagi. Namun rambutku tidak akan tumbuh cukup cepat untuk membuatku senang. Si cewek masih berusaha menghibur ya, dia bilang, maybe after you get used to it, you like it a bit more. Mungkin setelah kamu terbiasa dengannya, maksudnya dengan rambut barunya, kamu akan menyukainya sedikit. Okay, number 31. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Oke, yang manakah yang benar mengenai potongan rambutnya si Bob? Kita cek yang alpha, the haircut is unusually short. Potongan rambutnya sangatlah pendek. Unusual itu sama kayak unique, sama kayak curious ya teman-teman. Intinya tidak biasa seperti itu, nggak umum. Jadi sangat pendek, pendeknya sampai nggak umum gitu ya. Nah berarti ketemu jawabannya adalah yang alpha. Karena tadi si Bob itu kesal ya, karena rambutnya minta dipotong sedikit malah dipotong banyak seperti itu. Berarti jawaban nomor 31 adalah yang alpha. Oke, nice. Lanjut lagi number 32, teman-teman. Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Oke, how does Bob seem to feel about his haircut? Bagaimana perasaan Bob mengenai potongan rambutnya yang baru tadi? Nah, dia kesel ya, teman-teman, karena bahkan tidak mendekati potongan rambutnya. Si hairstylistnya dikasih tahu buat motong sedikit, malah dipotongnya kebanyakan. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha, it is just what he wanted. Tepat seperti yang dia inginkan. Bukan ya, karena dia pengennya dipotongnya sedikit, malah dipotongnya banyak. Kalau yang bravo, dia menikmati atau dia suka dengan gaya terbarunya itu. Bukan, kalau dia suka tidak mungkin dia protes ya, teman-teman. Tadi dia kayak kesel gitu. Berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie, he dislikes it immensely. Dia sangat tidak menyukainya. Maksudnya tidak menyukai rambutnya tadi. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie. Oke, lanjut number 33. Number 33. What did Bob see on the floor? Alright, what did Bob see on the floor? Apa yang Bob lihat di lantai? Nah, Bob tadi bilang, when I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair on the floor. I couldn't believe it. Ketika aku melihat ke lantai, ada banyak sekali tumpukan-tumpukan rambutku di lantai. Nggak bisa dipercaya, kata dia seperti itu. Jadi yang dilihat Bob adalah tumpukan rambutnya sendiri yang udah dipotong ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang delta ya, piles of his hair. Nah, untuk yang part B ini, kebanyakan ya, walaupun tidak semua, teman-teman. Jadi kebanyakan part B ini jawabannya nanti yang teman-teman dengar dari audio. Seperti itu. Nah, cuman kadang ada dua yang teman-teman dengar di audio itu kadang ditulis lagi di pilihan ganda. Seperti makanya harus benar-benar memahami ya. Kalau teman-teman nggak mendengar, misalkan yang alpha nggak ada tadi di audio, ya sudah jangan dijawab. Seperti itu. Charlie nggak ada, ya sudah nggak usah dijawab. Antara bravo sama delta. Nah, berarti gitu. Ya. Lanjut lagi, number 4. Number 34. What do people keep saying to Bob? Oke, what do people keep saying to Bob? Apa yang orang-orang terus-menerus katakan pada Bob? Nah, orang-orang berusaha menghibur Bob ya. Mereka bilang, it will grow back. Nah, itu tadi disampaikan sama Bob ketika dia bilang, that's what everyone is saying to me. It will grow back. It will grow back. Nah, seperti itu. Jadi yang orang-orang katakan terus-menerus kepada Bob itu adalah it will grow back. Rambutnya itu bakalan tumbuh lagi. Berarti nomor 34 jawabannya adalah Charlie. Oke, it will grow back. Seperti itu. Nah, dari ronde pertama tadi mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman. Silakan. Nggak ada ya, teman-teman. Easy peasy, lemon squeezy. Kita lanjut ke round 2. Dicoba lagi, silakan. Jangan takut salah. Kita belajar. Silakan, teman-teman. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about a man's great-grandmother. I talked to my great-grandmother on the phone this morning. Your great-grandmother? Do you talk with her often?
I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Number 35. How often does the man usually talk to his great-grandmother? Number 36. What did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Number 37. Where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? Number 38. What will the man probably do in the future? Oke, yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat sedapatnya dulu. Silahkan teman-teman. No answer? Oke, it's okay. Kita bahas. Oke, ada jawaban CBAD, alright. BBAD juga ada, jadi antara BBAD or CBAD. Oke, ada BBAC juga. Baik, mari kita dengarkan kembali audionya dengan skrip supaya mudah untuk dibahas nanti ya. I talked to my great-grandmother on the phone this morning. Your great-grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cowok dia cerita ya ke yang cewek, dia bilang, I talked to my great-grandmother on the phone this morning. Tadi pagi aku nelpon nenek buyutku. Your great-grandmother, do you talk with her often? Nenek buyutmu, apakah kau masih sering ngobrol dengan beliau? Kemudian si cowok menjawab, I try to call her at least once a week. Aku berusaha menelpon beliau setidaknya sekali seminggu. She is a really wonderful woman. Beliau adalah seorang wanita yang sangat menakjubkan. And she is over 85 years old. I enjoy talking to her because she is so understanding and because she gives me good advice. Dan beliau sudah berumur di atas 85 tahun.
aku menikmati atau saya suka ngobrol sama beliau karena beliau itu sangat pengertian atau nyambung seperti itu ya. Dan karena beliau itu selalu memberi saya nasihat-nasihat yang bagus. What advice did she have for you today? Nasihat apa yang beliau berikan padamu hari ini tadi? She told me to be careful because a big storm is coming. Beliau memberitahuku supaya berhati-hati karena sebuah badai besar mau datang. She said that a big storm is coming. Is she a weather forecaster? Beliau berkata kalau sebuah badai besar mau datang, apakah beliau itu peramal cuaca? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. Sebenarnya bukan. Beliau itu berkata bahwa beliau bisa merasakannya di tulang-tulangnya ketika sebuah badai mau datang. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she is usually right. Saya tahu memang kedengarannya agak aneh, namun ketika beliau ketika beliau merasakannya di tulang-tulangnya bahwa badai mau datang, beliau itu biasanya benar. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Sebenarnya tidak aneh, ketika orang beranjak tua, jaringan di sekitar persendian mereka itu bisa menjadi tegang dan bengkak. Tepat sebelum badai, tekanan udara biasanya menurun, dan penurunan tekanan udara ini bisa mengakibatkan tekanan tambahan dan rasa sakit pada persendian yang bengkak. Jadi ketika nenek buyutmu berkata padamu, beliau itu merasakan sebuah badai mau datang, beliau mungkin merasakan rasa sakit di persendian beliau karena tekanan udara yang menurun tadi. Kemudian si cowok bilang, then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Kalau gitu, aku sebaiknya lebih mendengarkan atau lebih memperhatikan ramalan cuacanya nenek buyutku. Okay, next, number 35. Number 35. How often does the man usually talk to his great-grandmother? Oke, itu tadi ya, seberapa sering si cowok menghubungi nenek buyutnya. Nah, tadi di awal dia ketika si cewek bertanya, do you talk with her often? Apakah masih sering ngobrol sama beliau? Terus si cowok bilang, I try to call her at least once a week. Saya berusaha menelpon beliau setidaknya sekali seminggu. Oke, kita cek ABCD yang alpha every evening, setiap sore atau malam, petang ya. Bukan, teman-teman. Yang bravo every week, setiap minggu. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang bravo every week, sekali seminggu. Oke, next, number 36. Number 36. What did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Alright, what did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Apa yang nenek buyutnya si cowok kasih tahukan ke cowok tadi, atau kasih tahukan dia di telepon tadi pagi? Maksudnya nasihatnya tadi ya, teman-teman. Jadi ini mengulang pertanyaannya si cewek tadi yang dia tanya, what advice did she have for you today? Nasihat apa yang beliau berikan padamu hari ini tadi? Nah, si cowok bilang, she told me to be careful because a big storm is coming. Jadi ada badai mau datang, makanya si cowok disuruh hati-hati ya. Kita cek yang alpha, that she was 85 years old. Bahwa beliau itu berumur 85 tahun. Bukan ya, karena yang ngomong ini bukan nenek buyutnya, tapi yang ngomong ini si cowok ngomong ke yang cewek. Yang ditanyakan adalah yang dikatakan oleh nenek buyutnya ke si cowok. Berarti alpha bukan. Kalau yang bravo, that a storm was coming. Bahwa sebuah badai mau datang. Nah, ketemu ya teman-teman. Jawabannya adalah yang bravo. Okay, next, number 37. Number 37. Where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? Okay, where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? Jadi, di manakah nenek buyutnya si cowok berkata bahwa beliau itu bisa merasakan badai mau datang atau badai yang mau datang?
Oke, kita cek ABCD. Yang alpha in her bones, di tulang-tulangnya. Nah, ketemu ya. Tadi si cowok bilang kalau nenek buyutnya ini bisa merasakan badai mau datang di tulang-tulangnya. Ya, berarti ketemu langsung jawaban nomor 37 adalah alpha. Next, 38. Number 38. What will the man probably do in the future? Oke, what will the man probably do in the future? Apa yang si cowok kemungkinan akan lakukan di kemudian hari atau di masa depan. Nah, di akhir tadi si cowok bilang ketika setelah dijelaskan sama si cewek tadi alasan kenapa neneknya bisa merasakan badai tadi. Nah, si cowok bilang, then I had better pay more attention to my great grandmother's weather forecasts. Jadi sebaiknya aku lebih mendengarkan ramalan nenek buyutku, ramalan cuaca dari nenek buyutku lain kali. Oke, berarti kita cek ABCD. Yang alpha, call his great grandmother less often. Jadi mengurangi atau tidak sering-sering lagi nelpon nenek buyutnya si cowok, bukan ya? Kalau yang Bravo, watch the weather forecasts with his great grandmother. Menonton tayangan ramalan cuaca bersama nenek buyutnya. Bukan juga. Yang Charlie, help his great grandmother relieve some of her pressures. Membantu nenek buyutnya meredakan atau meringankan beberapa tekanan-tekanannya. Bukan ya, teman-teman. Kalau yang Delta, believe his great grandmother's predictions about the weather. Mempercayai ramalan-ramalan mengenai cuaca dari nenek buyutnya. Nah, ketemu ya. Jawaban nomor 38 adalah yang Delta. Oke, kita lanjut ke ronde 3. Sama ya, teman-teman. Nanti jawabannya dikirim ketika 4 jawaban sudah terjawab. 4 soal sudah terjawab. Oke, dicoba dulu. Jangan takut salah. Silahkan, teman-teman. Now we will begin Part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen to a conversation about a college course. Hi, Mike. I've been trying to get in touch with you. I wanted to ask you about the Introduction to Sociology course you took last semester with Professor Patterson. Why did you want to know about that course? Well, Professor Patterson is teaching it again next semester, and I think I might take it. I wouldn't do that if I were you. Why not? Was it a terrible course? All the professor did was lecture day after day after day. He's a good enough lecturer, but I prefer courses where the students can participate more. I found it quite boring. That course doesn't sound so bad to me. In fact, I like that kind of course. You can listen to the professor's ideas and not feel any pressure to come up with something to say. Well, then maybe this course is for you. Number 31. Who is taking part in this conversation? Number 32. Why does the woman want to talk with Mike? Number 33. What kind of course does the man prefer? Number 34. How does the woman feel about Professor Patterson's course? Oke, teman-teman, silahkan jawabannya dikirim di chat, kemudian kita cek bersama, silahkan. Oke, ada jawaban ACDC, ACDC, ada juga ACAC. Baik, mari kita cek bersama ya. Kita dengarkan dulu audio dengan skripnya. Hi, Mike. I've been trying to get in touch with you. I wanted to ask you about the Introduction to Sociology course you took last semester with Professor Patterson. Why did you want to know about that course? Well, Professor Patterson is teaching it again next semester, and I think I might take it. I wouldn't do that if I were you.
Why not? Was it a terrible course? All the professor did was lecture day after day after day. He's a good enough lecturer, but I prefer courses where the students can participate more. I found it quite boring. That course doesn't sound so bad to me. In fact, I like that kind of course. You can listen to the professor's ideas and not feel any pressure to come up with something to say. Well, then maybe this course is for you. Baik, itu tadi ya. Jadi si cewek dia bilang ke Mike, "Hi Mike, I've been trying to get in touch with you. I wanted to ask you about the Introduction to Sociology course you took last semester with Professor Patterson." Halo Mike, aku sudah berusaha menghubungimu. Jadi get in touch itu berusaha menghubungi atau nyambung ke orangnya gitu ya teman-teman. Tapi nggak dapat, maksudnya nggak nyambung-nyambung. Terus aku ingin menanyaimu mengenai kuliah atau mata kuliah Introduction to Sociology yang kamu ambil semester lalu dengan Profesor Patterson. Kemudian si cowok bertanya, why did you want to know about that course? Kenapa kok kamu penasaran dengan mata kuliah itu? Si cewek menjelaskan, well, Professor Patterson is teaching in again next semester and I think I'm gonna take it. Jadi Profesor Patterson itu mau ngajar lagi semester depan dan saya rasa saya mau mengambilnya. I wouldn't do that if I were you. Aku tidak akan melakukannya jika aku adalah kamu. Why not? Was it a terrible course? Kenapa kok gitu? Apakah kuliahnya itu tidak enak gitu ya? All the professor did was lecture day after day after day. He is a good enough lecturer, but I prefer courses where the students can participate more. I found it quite boring. Yang dilakukan profesornya itu cuma lecture itu pidato atau ceramah gitu ya teman-teman, hari demi hari, jadi terus-terusan. Beliau sebenarnya merupakan seorang dosen yang cukup baik, namun saya lebih suka mata kuliah di mana para mahasiswanya itu bisa berpartisipasi lebih. Aku merasa kelasnya Profesor Patterson itu cukup membosankan. Si cewek bilang, that course doesn't sound so bad to me. Kelas tersebut tidak terdengar buruk buatku. In fact, I like that kind of course. Sejujurnya saja, saya suka kelas yang seperti itu. You can listen to the professor's ideas and not feel any pressure to come up with something to say. Kamu bisa mendengarkan ide-ide dari profesornya tanpa harus merasakan tekanan kalau tiba-tiba disuruh ngomong yang belum dipersiapkan, seperti itu ya. Kemudian si cowok bilang, well, then maybe this course is for you. Oke deh, kalau gitu berarti mungkin kelas itu memang buat kamu. Seperti itu. Okay, next, number 31. Number 31. Who is taking part in this conversation? Okay, who is taking part in this conversation? Jadi siapa yang terlibat tadi ya di percakapan tadi. Nah, si cewek tadi pengen menanyai si Mike atau si cowok tadi mengenai mata kuliah yang diambil sama si Mike semester lalu, ya. Nah, karena si cewek ini pengen ngambil di semester depan. Nah, berarti keduanya ini adalah mahasiswa, ya, teman-teman. Berarti nomor 31 jawabannya adalah yang alpha atau two students, dua mahasiswa. Oke, lanjut number 32. Number 32. Why does the woman want to talk with Mike? Oke, why does the woman want to talk with Mike? Kenapa si cewek tadi pengen ngomong sama si Mike? Nah, tadi si cewek bilang, I wanted to ask you about the Introduction to Sociology course you took last semester with Professor Patterson. Jadi, aku ingin menanyaimu mengenai mata kuliah Introduction to Sociology yang kamu ambil semester lalu bersama Professor Patterson. Kita cek ABCD. Yang alpha, si cewek ingin pendapatnya si cowok mengenai para ahli sosiologi. Bukan ya. Yang bravo, si cewek ingin mendengar si cowok memberikan kuliah. Bukan juga. Yang Charlie, si cewek ingin mengetahui mengenai sebuah kelas atau mata kuliah yang dia ambil sebelumnya atau dia sudah ambil. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Oke, lanjut number 33. Number 33. What kind of course does the man prefer? Oke, what kind of course does the man prefer? Jadi, jenis kelas yang seperti apa yang si cowok sukai? Nah, si cowok tadi bilang
I prefer courses where the students can participate more. Ya, jadi terus dia bilang kalau kelasnya Profesor Patterson itu quite boring atau cukup membosankan. Oke, kita cek ABCD yang bilang mahasiswanya lebih aktif ya. Yang alfa sebuah kelas di mana profesornya itu ceramah terus-terusan. Bukan ya, dia tidak suka teman-teman hanya mendengarkan saja. Berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo, a course where the students just listen and take notes. Sebuah mata kuliah di mana para mahasiswanya hanya mendengarkan dan mencatat. Nah, ini sama kayak yang alfa, hanya kata-katanya aja diganti, teman-teman. Tidak mungkin ada dua jawaban di satu soal ya. Berarti alfa nggak bisa, Bravo nggak bisa. Charlie sebuah kelas dengan Profesor Patterson. Nah, tadi dijelaskan kalau si cowok ini bahkan bilang, I wouldn't do that if I were you. Aku tidak akan melakukannya jika aku adalah kamu. Maksudnya tidak akan mengambil kelasnya Profesor Patterson. Jadi si cowok ini tidak suka dengan kelasnya Profesor Patterson yang hanya mendengarkan saja ya. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, a course where the students take part in discussion. Sebuah kelas di mana para mahasiswanya terlibat dalam diskusi atau dalam forum diskusi seperti itu ya. Berarti ketemu jawaban nomor 33 adalah Delta. Oke. Next, number 34. Number 34. How does the woman feel about Professor Patterson's course? Well, how does the woman feel about about Professor Patterson's course? Bagaimana perasaan si cewek? Nah, ini kalau tadi si cowok, sekarang si cewek mengenai kelasnya Professor Patterson. Nah, kalau si cewek suka ya, teman-teman. Kalau si cowok nggak suka, kalau si cewek suka. Kita cek ABCD. Yang alpha, she thinks it will be boring. Si cewek merasa kelasnya bakalan membosankan. Bukan, teman-teman? Yang Bravo, she doesn't want to take it. Nah, alpha sama Bravo juga arahnya sama. Nggak mungkin ada dua jawaban yang dua jawaban yang benar ya. Berarti alpha Bravo udah nggak bisa. Kalau yang Charlie, it sounds good to her. Terdengar bagus buatnya. Nah, ketemu ya jawabannya yang Charlie. Tadi si cewek bilang, in fact, I like that kind of course. Sejujurnya saja saya suka kelas yang seperti itu. Maksudnya kelasnya Profesor Patterson tadi. Oke? Berarti nomor 34 yang Charlie. Oke, lanjut ya teman-teman ke ronde terakhir. Dicoba lagi, jangan takut salah. Silahkan teman-teman. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about a new solar energy plant. I was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant in the desert, not far from here. Do you think that's a good idea? A good idea? It's a great idea. Solar energy is the energy of the future. It's clean, it's safe, and it's abundant. What could be better? Won't the utility company just raise our rates to pay for this new plant? Well, the newspaper said that the utility company would need extra money to get the plant going, but in the long run, rates would be lower. And to have a constant supply of energy, that's a small price to pay. I'm not convinced that the price will be small. Number 35. How did the man learn about the new solar energy plant? Number 36. Where will the solar energy plant be constructed? Number 37. According to the man, what is a benefit of solar energy? Number 38. How does the woman feel about the proposed solar energy plant? Oke, silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu. Misalkan ada yang belum terjawab ya di strip gitu aja, teman-teman. Sedapatnya dulu, silahkan.
Oke, ada jawaban C, B, C, A, kemudian Bravo atau Delta, nggak apa-apa. Charlie sama Alpha Alpha. Baik, mari kita cek teman-teman. Kita dengarkan dulu ya audionya tadi dengan skripnya supaya mudah untuk dibahas. I was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant in the desert not far from here. Do you think that's a good idea? Good idea. It's a great idea. Solar energy is the energy of the future. It's clean, it's safe, and it's abundant. What could be better? Won't the utility company just raise our rates to pay for this new plant? The newspaper said that the utility company would need extra money to get the plant going, but in the long run, rates would be lower. And to have a constant supply of energy, that's a small price to pay. I'm not convinced that the price will be small. Oke, oke ya, teman-teman. Tadi si cowok dia bilang, I was reading in last night's paper that the utility company wants to build a solar energy plant in a desert not far from here. Tadi malam aku baca koran bahwa dikatakan bahwa perusahaan utilitas atau perusahaan jasa ya ingin membangun pembangkit listrik tenaga matahari di gurun yang tidak jauh dari sini. Kemudian si cewek bilang, do you think that's a good idea? Apakah kau berpikir itu ide yang bagus? Si cowok bilang, a good idea, it's a great idea. A solar energy is the energy of the future. It's clean, it's safe, and it's abundant. What could be better? Ide bagus katamu? Ini tuh ide yang luar biasa. Energi matahari merupakan energi dari masa depan. Dia bersih, dia aman, dan dia melimpah. Apalagi yang bisa lebih bagus? Kemudian si cewek bertanya lagi, won't the utility company just raise some rates to pay for this new plan? Bukankah nanti perusahaan jasa akan menaikkan biaya tagihannya untuk untuk pembangkit listrik tenaga matahari yang baru ini? Si cowok menjelaskan, the newspaper said that the utility company would need extra money to get the plant going. But in the long run, rates will be lower and they have a constant supply of energy. That's a small price to pay. Di koran dikatakan kalau perusahaan jasa akan memerlukan uang tambahan untuk menjalankan pembangkit listriknya. Namun, lama-kelamaan biayanya atau tagihannya akan jauh lebih murah. Dan mereka akan memiliki persediaan energi yang tidak terbatas. Itu merupakan harga yang tidak ada apa-apanya. Kemudian, I'm not convinced that the price will be small. Aku nggak percaya kalau harganya nanti bakalan murah. Nah, intinya si cewek ini takut terus masalah harga ya, teman-teman. Kalau si cowok, dia kayaknya udah tahu mengenai solar energy plan. Mari kita cek number 35. Number 35. How did the man learn about the new solar energy plant? Oke, dari mana si cowok tahu mengenai pembangunan pembangkit listrik tenaga matahari yang baru? Nah, dia tadi di awal bilang, I was reading in last night's paper. Nah, kemudian di beberapa percakapan lagi dia bilang, the newspaper said that. Jadi di koran dikatakan bahwa, nah tadi ya, berarti si cowok ini tahu mengenai kabar itu dari koran, ya. Berarti jawabannya nomor 35 adalah yang Bravo, from the newspaper. Oke. Lanjut number 36, teman-teman. Number 36. Where will the solar energy plant be constructed? Oke, where will the solar energy plant be constructed? Di manakah pembangkit listrik tenaga mataharinya akan didirikan? Nah, tadi si cowok bilang masih di percakapan pertama ya. Jadi I was reading in last night paper that the utility company wants to build a solar energy plant in a desert not far from here. Jadi di sebuah gurun yang tidak jauh dari sini. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha in a far desert, di gurun yang sangat jauh. Bukan ya, teman-teman. Kalau yang Bravo close by, di sekitar situ atau di dekat-dekat situ. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Bravo ya, teman-teman. Maksudnya di sekitarnya mereka, si cewek sama si cowok tadi di dekat tempatnya mereka. Oke. Kalau yang Charlie di markasnya perusahaan jasa, bukan ya? Kalau yang Delta, the man has no idea, bukan juga karena jelas-jelas tadi dia tahu dari koran kalau pembangkit listriknya akan dibangun di gurun yang tidak jauh dari tempat mereka. Oke, berarti jawabannya adalah yang Bravo.
Ya, kalau yang alfa itu salahnya di kata far-nya, teman-teman, di kata jauhnya. Karena tadi dikatakan di audionya tidak jauh, ya. Next, number 37. Number 37. According to the man, what is a benefit of solar energy? Alright, according to the man, what is a benefit of solar energy? Menurut si cowok tadi, apa sih salah satu keunggulan dari tenaga matahari? Nah, tadi si cowok bilang, waktu ditanyai si cewek tadi ya, do you think that's a good idea? Si cowok bilang, a good idea? It's a great idea. Solar energy is the energy of the future. It's clean, satu, dia bersih. It's safe, dia aman. Dan yang ketiga, it's abundant, dia jumlahnya melimpah. Oke, kita cek salah satu yang di antara tiga tadi ya, di pilihan ganda. Yang alpha, it's cheaper in the short one. Harganya bakalan murah di awal-awal. Nah, bukan itu ya, teman-teman. Karena si cowok tadi membenarkan ketika si cewek tanya, bukannya nanti perusahaan jasa bakalan menaikkan harga sewanya. Nah, si cowok bilang kalau di koran dikatakan bahwa harganya nanti memang di awal tinggi karena perusahaannya butuh uang tambahan. Tapi lama-kelamaan harganya akan turun. Berarti alfa ini bukan keuntungannya, ya, karena kebalikan dengan yang di informasi yang di audio tadi. Kalau yang Bravo, perusahaan jasa tidak akan memerlukan uang tambahan. Nah, ini juga bukan, ini kebalikan dengan informasi yang di audio tadi. Kalau yang Charlie, the plants far away, pembangkit listriknya terletak di tempat yang jauh. Bukan ya, jelas-jelas tadi di pertanyaan nomor 35 tadi atau 36 tadi, tempatnya nggak jauh dari tempat mereka. Jadi bukan masalah tempatnya ya. Kalau yang Delta, it exists in large quantities. Dia ada dalam jumlah atau kuantitas yang besar. Jadi dalam jumlah yang besar. Nah, ini mewakili kata abundant tadi, teman-teman. Tulisannya abundant. Nah, itu artinya melimpah jumlahnya atau banyak. Berarti ketemu ya. Nomor 37 jawabannya adalah delta. And the last, number 38. Number 38. How does the woman feel about the proposed solar energy plant? Alright, how does the woman feel about the proposed solar energy plant? Bagaimana perasaan si cewek mengenai pembangkit listrik tenaga matahari yang diajukan atau yang baru mau dibangun itu ya? Nah, tadi dari awal si cewek khawatir mengenai harganya, teman-teman ya. Dia terus-terusan khawatir. Bahkan di akhir dia juga bilang, I'm not convinced that the price will be small. Aku nggak yakin kalau harganya nanti bakalan sedikit atau biayanya nanti bakalan sedikit. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha, she is concerned it will be too costly. Si cewek khawatir atau cemas atau takut ini nanti akan terlalu mahal. Nah, ketemu langsung ya. Jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Oke, itu tadi adalah listening part B ya, teman-teman, atau nomor 31 sampai 38 ketika teman-teman tes nanti listening. Oke, sama waktunya 12 detik setiap soal. Nah, bedanya nanti jadi satu audio itu 4 soal. Jadi dan saran saya teman-teman jangan mengingat informasinya tapi dipahami. Kalau kita paham pasti ingat, teman-teman. Seperti itu. Nah, mungkin sebelum saya tutup ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan. Gak ada ya, enough ya teman-teman. Baik, thank you so much for having me today everyone. See you next time. The last I say, salam.